nga foli be malien den bela jele kelengele Mali kono ani Mali kokan aw be bismillah an bolila kana bi kana gese kɛnɛ mɔgɔw ka kɛnɛ kan n'o ye an ka fini baarakɛlaw ye olu ka baara bɛnnen don kɔri ani geseda donc ko degun minnu b'u kan ani u ka laɲiniw ye min ye an bɛna tila ka gɛrɛ sisan donc a ka hakɛto b'a kan a ka kulomajɔ la donc an bɛna don kɛnɛ kɔnɔ ni an ye golfu la bi an bolila kana gese kɛnɛ la donc an bɛna kuma di mɔgɔw ma u yɛrɛ bɛ n'u exprimer lahala min b'u da la ni problème minnu bɛ yen ani u fɛla ye min ye pour que malien denw bɛɛ bɛ se ka bɔ a kalama donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bi ye sibiri janvier kalo tile kɔnɔntɔn san 2021 donc an bolila kana bi ACI la kana gese kɛnɛ kan donc lahala ni problème min b'u da la u da bɛna don a la ka lase malien denw bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye salamu alaikum ne ba somɔgɔw bɛ di wa donc président an bɛ fɔlɔ e la donc an ye ou bien an bɛ fɔlɔ ne ba de la somɔgɔw ne ba a bɛ don de ya ma porter dɔrɔn voilà mais je sais pas tɔɔrɔ se o baasi tɛ yen an bolila ka na wele de jaabi donc i bɛ se k'i présenter an filɛlibagaw la ne ye madame Bisan Awa Kulibali ye an bɛ gese kɛnɛ de ka taa gese kɛnɛ ye mun ye gese kɛnɛ ye baarakɛla minnu bɛ baara kɛ ni gese ye n'a bɛ f'o ma paratalikɛlaw n'a bɛ f'o ma ko gesedalaw n'a bɛ f'o ma ko galadonnaw n'a bɛ f'o ma ko kalalikɛlaw k'a daminɛ paratali la gari la ka taa fɔ fini na bɔgɔlandalaw b'a la galadonnaw b'a la hali seligrafi mɔgɔ minnu bɛ dessin kɛ fini kan a bɛ kɛ an ka fini support de kan n'o ye kotɔnadi ye kotɔnadi bɛ bɔ paratali fili la ou bien komatɛgisi fili la wala o kɛnɛ de ye nin ye n'an y'a tɔgɔ da ko gese kɛnɛ kɛnɛ yɛrɛ a sigila mun de kama kɛnɛ sigira min kama kɛnɛ sigira k'an ka laɲini dɔ de ɲini k'an ka dusuma kasa yira diɲɛ mɔgɔ la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'an ka dusuma kasa yira mɔgɔw la degun min b'an kan k'o ɲɛfɔ o ye jumɛn ni jumɛn ye anw bɛ baara kɛ ni fɛn min ye n'a bɛ f'o ma ko gari n'o ye gese ye n'o ye fale ye o bɛ se ka dilan bolo la komi kɔɔri bɛ parata bolo la min bɛ k'a kɛ sisan o yɛrɛ wulila de ya Banya donc fil ni baara bɛ kɛ n'o ye donc a bɛ se ka dilan bolo la i komi a bɛ se ka dilan ni komatɛgisi fili ye n'o ye an ka usine komatɛgisi min bɛ Segu a bɛ dilan n'o fili fɛnɛ donc an b'o fil de ta an b'o de monter kɔlɛ la n'a bɛ f'o ma ko geseda kɔlɛ an b'o ta k'o di galadonnaw ma u bɛ se k'a don gala la a bannen a bɛ tila ka ta ka di kalalikɛlaw ma u b'a kɛ kalali ye i m'a ye nin ye geseda fini dɔ ye a kalalen bannen filɛ nin ye dɔ ye a kalalen bannen filɛ nin ye dɔ ye ne ka na a bɛ mɔgɔ caman ka na yan donc o bɛ bɔ produit min na baara bɛ daminɛ ni fɛn min ye o de t'an bolo o t'an bolo mun na parce que an ka usine kelen min b'o kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ n'o ye Comatex ye o datugulen don n'o datugura yala anw tɛna se k'u ka baaraminɛn sɔrɔ dɛ u bɛ fili min dilan an tɛna se k'o sɔrɔ donc n'an m'o sɔrɔ anw ka baara bɛ kɛ cogo di n'an ma se ka baara kɛ o bɛ na ni mun ye o bɛ na ni degun caman ye denbayaw balo sirilen b'a la n'i banana o furakɛli sirilen b'a la i ka fɛn bɛɛ sirilen b'a la donc n'o ma sɔrɔ o degun bɛ se k'a to baara yɛrɛ bɛ dabila pewu donc chômage bɛ augmenter anw ka secteur kɔnɔ donc anw ka laɲini ye jumɛn ye an dusu kasilen don an haminen don an tɔɔrɔlen don ka na tɔɔrɔ in yira ka laɲiniw fɛnɛ kɛ an ka ɲɛmɔgɔw u ka wuli k'u jɔ u se ye min ye k'a kɛ n'o ye ka usine nin dayɛlɛ baara ka daminɛ anw ka se k'an ka baarakɛminɛnw sɔrɔ o y'an ka laɲini ye donc aw ka laɲini ye
ne fa kuma bɛ bolo k'a da madame Kulibali ka kuma kan. Bon, madame Kulibali a y'a bɛɛ ale y'a bɛɛ résumé. Madame Bissan Awa Kulibali ale y'a bɛɛ résumé. Mais toujours an bɛ se ka min fɔ ka fara a kan n'an b'o gɛlɛya n'i ye Comatex lajɛ bi ka Mali lajɛ k'a fɔ ko Mali de est parmi les plus grands producteurs de coton Afrique ka taa ye k'a fɔ ko o kɔri o tɛ bayɛlɛma an fɛ yan fo CMDT b'a bɛɛ ta ka taa n'a ye kɔ kan. Bon, n'i y'a lajɛ fana k'a lajɛ k'a fɔ ko Comatex ye plus de 2000 travailleurs k'a fɔ ko datugulen don a yɛrɛ k'a lajɛ min kɛ chômage la denbayatigiw bɛ tɔɔrɔ an minnu yɛrɛ fana ka sɔrɔ sirilen b'a la an degunnen don an kɔni b'a ɲini fɛ autorité fɛ u k'a lajɛ u k'an ka souci ta en considération k'a lajɛ ka Comatex dayɛlɛ ou bien nous Batex fana ko y'a daminɛ mais olu bɛ essai la olu bɛ se ka secteur nin renforcer cogo min na pour que an minnu ye gesedalaw ye an bɛ se ka lafiya an ka baara kɔnɔ cogo min na ne bɛ min fɔ ka da madame Bissan ta kan o de ye nin. Mais a datugu ni bi cɛ degun minnu bɛ aw kan i bɛ se k'a ɲɛfɔ an filɛbagaw ye u yɛrɛ nafa fana bɛ se ka kɛ jumɛn ye ka se aw ma. Bon, degun min b'an kan n y'o de fɔ sisan an ka denbaya an balo sirilen b'a la. Bon, n'an ko an bɛ gari fana ɲini gari de bɛ bɔ kɔ ka na kɔfɛ ka na gari minnu bɛ na o ni Comatex gari tɛ kelen u tɛ kelen ka da mun kan Comatex gari ale ka magan gari min bɛ bɔ kɔ ka na gari gɛlɛnninw don hali ne ye baara k'a la cogo dɔ la a t'i nimisi wasa. Bon, et puis couleur kelen de don n'an b'a fɔ o ma ko kolobilen. Donc ni i mago bɛ fini ɲɛgɛnman na f'i yɛrɛ de ka gari ta sisan ka taa di galadonnaw ma u ka a don gala la. Bon, o bɛɛ ye dɔ faralen ye gari sɔngɔ kan y'a dɔn kɔni o tɛ ko nɔgɔ ye o kɔni o gɛlɛya b'an kan tiɲɛ yɛrɛ la. Et puis a ka d'anw yɛrɛ de ye an ka production nationale an ka baara kɛ n'o ye plutôt ka wali fɛn ta k'o valoriser o kɔni o de y'an ka souci a la. An bɛn'an gɛrɛ président fana la ale fana bɛ yan nɔ ni kuma directeur fana bɛ yan ni kuma min b'ale fana bolo donc a bɛna o lase an filɛbagaw tulo kan. Salam alaikum monsieur le directeur. Waalaikum salam somɔgɔw bɛ di an b'a yan yɛrɛ dun ba o baasi tɛ yen donc an bolila ka na gese kɛnɛ kɔnɔ ka na lahala minnu bɛ yen ka na u lamɛn i b'a fɔ an ba y'a fɔ cogoya min na ani gesedalaw fana y'a fɔ cogoya min na aw mago bɛ laɲini caman na n'o ye Comatex ni fɛngɛw ye i bɛ se k'i da don a la dɔɔni yaasa an filɛbagaw bɛ se ka fɛn minnu sɔrɔ a la. D'accord, ne tɔgɔ Usmane Kulibali centre de développement de l'artisanat textile directeur ye ne mais ne bɛ yɔrɔ min na bi n bɛ département de représenter n ye ministre ka ciden yɔrɔ in na o b'a jira k'a fɔ u bɛ kɛlɛ min na bi an bɛɛ ka kɛlɛ de don c'est vrai ko ɲɛ jɔyɔrɔ ye anw ye mais an bɛɛ ka kɛlɛ de don Comatex datuguli ni bi cɛ a ye tiɲɛni min kɛ a tɛ se ka fɔ ka ban ni nin ye dɔɔnin fɔ a la a bɛ dɔw de fɔ ka dan yɔrɔ la sinon a ka ca n'o bɛɛ lajɛlen ye maa minnu balo bɛ baara min na n'a fɔra k'o t'o baara fɛn sɔrɔ u bɛ balo cogo di o dun tɛ baara wɛrɛ kɛ u b'o kelen de dɔn u bɛ taa sonyɛli de kɛ wa donc fo o de ka kɛ Comatex de ka dayɛlɛ Comatex dayɛlɛli ka bɔ a la fo gouvernement ka usine wɛrɛw de dayɛlɛ Comatex dɔrɔn t'a ɲɛ koyi n'a ma ɲɛ ko an ye premier producteur ye usine filature ka caya Mali kɔnɔ hali n'an b'a ta ka taa feere yɔrɔ wɛrɛ n'anw mago bɔra min na mais an tɛ se ka faamu cogo si kelen na k'a fɔ ko anw ye premier producteur de coton ye CMDT bɛ tɔgɔ di kɔɔri di Comatex ma Comatex bɛ fili bɔ waati min na n'a tun bɛ baara kɛ hali fili santan tun t'a sɔrɔ fili bɛ ta ka taa feere mɔgɔ wɛrɛ de ma ne yɛrɛ personnellement n y'a kuma fɔ Comatex mɔgɔ yɛrɛ ɲɛna u ko an ma ko non ko minnu bɛ san sous région na k'olu b'a san wari caman na min ka ca ni olu anw ta ye o bɛ se ka faamu cogo di o bɛ se ka faamu cogo si kelen na parce que u b'an ka dugukolo de kan état b'u subventionné état bɛ fɛn caman bɛɛ kɛ u ye mais n'a ma ɲɛ min kɔ maintenant état ka suivi ka kɛ en tout cas an kɔni bɛ laɲini min kɛ an bɛ min ɲɛfɔ yen comme ne bɛ ka ministre ka lasigidenya dilan an kɔni an bɛ a ɲɛfɔ yen k'a fɔ u bɛ kɛlɛ min na an fana faralen don u kan ka kɛlɛ nin kɛ donc ministre depuis a nommé la don min na fo ka se bi kuma ni kunnafoni dira a ma an ye voyage fɔlɔ min kɛ Segu a kuma fɔra an ye Segu ye donc pour que k'a dɔn k'a fɔ tissage nin yɛrɛ a b'a nin kan le fait que tourisme yɛrɛ tɛ baarakɛla sisan min kɛ a y'a ɲini pour que ka circuit tissage de kɛ parce que fɔlɔ
circuit touristique min tun bɛ kɛ o tun bɛ kɛ Pays Dogon de la mais a ye mission de wuli ka taa Segu jamana na pour que au moins ka circuit touristique dɔ kɛ sur le tissage o kun ye walasala ka a kɛ hali n'i y'a ye ɲina a ka carte de vie kan a ka carte de vie n'i y'a couverture ye tissage de don sɛbɛnni min b'a kɔnɔ fana a ko de ko kɔlɛ kalekan o de y'a ka mot d'ordre ye a ka meilleur vœu kɔnɔ ɲina donc o b'a yira k'a fɔ u bɛ kɛlɛ min na an kɔni an fana département se ye min ye an b'o kɛ mais parce que a tɛ anw bolo a tɛ ministère de la culture de la l'artisanat kelen bolo a bɛ ministère de l'industrie et du commerce fana bolo a bɛ ministère des finances fana bolo a belebele yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ de bolo an ka département mais comme c'est une action gouvernementale donc u bɛ fara ɲɔgɔn kan de donc ale fana ye se ye min ye a b'o kɛ a collègue fila tɔ ninnu kɛrɛfɛ walasa Comatex bɛ se ka dayɛlɛ cogoya min na n'a dayɛlɛla nɔgɔya min bɛ se ka k'a la o nɔgɔyaw bɛ yen u da donna dɔw la k'a fɔ Comatex bɛ se ka yan'a ka di commerçant ma commerçant ka tila ka feere gɛlɛyaba la tuguni ni Comatex dayɛlɛla ni kɔɔri bɔra ni fili bɔra magasinw bɛ se ka bila maintenant au niveau du CDAT ou au niveau même artisan yɛrɛ bɛ se ka organiser magasin témoin bɛ se ka kɛ o yɔrɔ la donc maintenant fili bɛ bila o yɔrɔ ninnu na o bɛ se ka fili sɔrɔ nɔgɔya la o bɛ se ka kɛ fili la cogo min na o bɛ se ka kɛ kɔɔri fana na o cogo kelen na fana ten pour que au moins u bɛ gɛlɛya min sɔrɔ rupture min bɛ kɛ filiko la o kana kɛ parce que n'a fɔra k'e bɛ baara yɛrɛ kɔlɛ la e ye entrage ni fɛn minnu kɛ sisan na olu banna e ka jɔ tuguni fo fili wɛrɛ ka na e bɛ taa fili i b'a sɔrɔ a banna mais n'i y'a sɔrɔ a b'i kɔrɔ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na donc i b'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ mais n'o fana kɛra komi y'a fɔ cogo min na au moins ka nɔgɔya fana k'a la tuguni ka nɔgɔya k'a la parce que anw tɛ se k'a fɔ cogo si kelen na ko ka kɔɔri don transformation don ba la ni an ma nɔgɔya kɛ minnu bɛ k'a kɛ tant que nɔgɔya ma kɛ olu ye a tɛ se ka don ba la cogo si kelen na toujours an bɛ continuer de ka a rusi k'a ta ka taa feere tubabuw ma u bɛ tila k'a bayɛlɛma ka na feere an ma da gɛlɛn ba la tuguni nafa fosi kelen t'o la ni dun ye kɔɔri bayɛlɛma ka kɔɔri ta k'a bayɛlɛma hali ni ye Mali kɔɔri bayɛlɛma 15% ne de b'a fɛ na a ka fisa ni sanu ye bi parce que sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na dugukolo min na bi i bɛ san 50 kɛ i tɛ se ka sɛnɛ k'a yɔrɔ la tuguni mais n'i ye kɔɔri bayɛlɛma 15% bɛ min kɛ k'a bayɛlɛma mɔgɔw k'a don mais ko mɔgɔw a tɔgɔ di a tɛ ka dilan a bɛ dilan cogo di a bɛ dilan a tɛ don u bɛ yɛlɛ min fɔ a sɔngɔko la nkalon de don. mais directeur i b'a fɔ an bamuso ko Comatex datuguli bɛ se ka kɛ olu bolo problème ba ye sabula u mago bɛ fili dɔ la u bɛ bɔ yen ni tissage bɛ k'o la i b'a fɔ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw donc a datuguni a bɛ se ka mun de wele ka se maliyɛnw ma ani gouvernement ma pour que o situation ninnu solution bɛ se ka sɔrɔ olu la rapidement parce que ni Comatex ma dayɛlɛ mais olu bɛ se ka bɔ nin impasse kɔnɔ cogo di. non o bɛ se ka bɔ dɔwɛrɛ t'a la koyi Comatex de bɛ dayɛlɛ anw ta de don a bɛ dayɛlɛ de Comatex usine ye Mali ta de ye Comatex so ye Mali ta de ye Comatex bɛ Mali dugukolo de kan Comatex bɛ dayɛlɛ de ni chinois tɛ se donc maintenant a koɲɛ bɛ minnu bolo o ka fɛɛrɛ ɲini a bɛ se ka di minnu ma minnu b'a ta olu k'a ta hali n'a sɔrɔ ni Mali commerçant de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ta a ka kɛ o cogoya la anw taara jamana wɛrɛ la an y'a ye a bɛ kɛ o cogo nin na ten donc maintenant an bɛ min fɔ o yɔrɔ in na ko fɛn fɛn bɛ fɛ ka fɔ Comatex ko la a ka ca ni o bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ minnu fɛn minnu bɛ ka kɛ a dɛmɛ ninnu nɔ tɛ ka ye nɔ foyi tɛ ka y'a la sinon a datuguli ni bi cɛ taama caman kɛra a la hali bi bi in na kunun ne bɔra Segu bi n'i taara Comatex la bi i bɛ Comatex baarakɛlaw sɔrɔ Comatex da la yen u bɛ si u bɛ tile u tɛ baara kɛ dɛ parce que baara tɛ ka kɛ u bɛ si u bɛ tile ko fɔ a ka dayɛlɛ. kumakan laban min bɛ yen sisan na ni k'a bɛ lase gouvernement ma komi ne yɛrɛ fana b'a kɔnɔna na o tɛ dɔwɛrɛ parce que Mali y'an bɛɛ ta de ye donc ɲɔgɔn nɛgɛ t'a la an ka kɔɔri tɛ se ka bayɛlɛma cogo si kelen na ni usine de filature tɛ anw bolo an b'a yɛrɛ nɛgɛ de n'a bilara ko an bɛ taa kɔɔri an bɛ taa fili de san jamana wɛrɛ la ka n'o bayɛlɛma anw fɛ yan an bɛ olu de développer an t'an yɛrɛ développer dɛ o de nɛgɛ de ye an kɔni bɛ dɔɔnin de kɛ dɔrɔn walasa a kana jɔ donc fɛn o fɛn bɛ se ka nin dilan sisan in na gouvernement ka a tɔgɔ di Comatex a ka ta ba la Comatex ka dayɛlɛ kelen komi ani Batex mɔgɔw fana kumana olu ko fɔlɔ olu tun ka fili tɛ feere yan mais u bɛna fili dɔ di artisanw ma mais komi nin y'a fɔ cogoya min na u ma baara daminɛ fɔlɔ u bɛ essayé la fɔlɔ sabanan ye min ye gouvernement ka privéw encourager ani opérateur wɛrɛ tuguni hali n'a kɛra expatriés ye
u ka usine filaciw dayɛlɛ Mali kɔnɔ yan o dɔrɔn de bɛ se ka nin bɔ an bɔ nin problème kelen na tant que ni nin ma kɛ an tɛ bɔ nin problème kɔnɔ an kɔni an b'o wele kɛ ka da. Merci beaucoup monsieur le directeur. Donc galadonnaw bɛ yan fɛngɛw fana bɛ yan gisedalaw fana bɛ yan donc an bɛna an gɛrɛ olu fana la donc hami b'u fana la u b'a lase mon père somɔgɔw bɛ di an b'a donc i bɛ se k'i présenter an filɛlibagaw ye ani i ka baara fana ye min ye. Alhamdulillah n bɛ an filɛlibagaw an b'olu fo ka waleɲuman dɔn ne ka baara ye fɛn min ye fɔlɔ-fɔlɔ o ye giseda ye. Giseda an y'a giseda dege burusi kɔnɔ 1972 an y'a giseda dege 1972 burusi kɔnɔ ka na duguba kɔnɔ ka na giseda nka an bɛ min fɔ gouvernement ye bi in na giseda a sun bɛ bɔ burusi de kɔnɔ ka na Bamakɔ yan u y'a datugu burusi kɔnɔmɔɔw da la burusi kɔnɔmɔɔw bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ kɔ kɔ u bɛ ba kɔ u t'a dɔn sabu denmisɛn fɛn o fɛn bɛ yen bi n'i kan ka giseda dege a si tɛ giseda da mɔ bilen sabu n'i y'a ye bi giseda bɔlɔti de b'i bolo o b'a sɔrɔ gari de b'i bolo ni gari t'i bolo tɛ se ka giseda an cɛkɔrɔba minnu bɛ yen n'anw tununa don o don o ye giseda tununnen ye denmisɛn si tɛ bi ko min bɛ giseda dege o sababu bɔra mun na Segu usine datuguli a sababu bɔra o de la n'o ye Komatakisi ye. Mais e yɛrɛ ka giseda kɔnɔ ka na se bi ma parce que nin ye aw ka kɛnɛ de ye n'o ye gese kɛnɛ ye donc degun jumɛn de bɛ aw kan ani e yɛrɛ ka giseda yɛrɛ kɔnɔ k'a ta i y'a daminɛ ka na se bi ma yala lahaya jumɛn b'aw kan min kɛlen don ka aw nimisi degun kosɛbɛ kosɛbɛ ne bɛ se k'a lase an filɛlibagaw ma. O diyara n ye ne ma k'an degun yɛrɛ yɛrɛ o ye gari tununni ye ko n'an kun bɛ giseda dege waati min na o y'a sɔrɔ gari pake bɛ 150 Moribo ka waati la ka na Musa ka waati la mais sisan gari bɛ yɔrɔ min na a sera fo 1000 ma fɛn min kun bɛ sa fɔlɔ 150 n'i y'o selen 1000 ma o kɔni ye dɛsɛ da ye an ka jamana in an danbe fɔlɔ-fɔlɔ bolola baara don an ka danbe fɔlɔ-fɔlɔ kun bɛ sinsin fɛn min kan o ye giseda ye giseda ye fɛn ye jamana in kan yan sutura don sabu n'i y'a ye ko hadamaden k'i kɛra hadamaden i bɛ fini de don ni fini t'i la i ka ko caman man ɲi n'i y'a mɛn ko giseda tɛ dɔwɛrɛ an ka danbe fɔlɔ-fɔlɔ de don n'o ye giseda ye baara caman bɛ yen a bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan nka sutura kɔni ye fɛn min ye fɔlɔ-fɔlɔ o ye fini ye ni fini tɛ maa na i ka ko si man ɲi giseda ye anw y'a dɔn a benna a y'an dusu kasi se t'an ye dabali t'an ye sabu n'i ye burusi kɔnɔna ta k'a lajɛ bi denmisɛnnin si tɛ burusi kɔnɔ bi ko min bɛ giseda si dɔn ko fɛn min don kɔni ni kun nana Bamakɔ yan k'a daminɛ kabini Misira fo Lafiyabugu a bɛɛ kun ye gisedala ye an y'a giseda dege ka na o y'a sɔrɔ Amidala ye a bɛ fɔ Amidala ma ko sini saba kɔrɔ an y'a giseda Amidala ye sini saba kɔrɔ k'a da Amidala ye banani saba kɔrɔ an y'a giseda nin bɛ bɛɛ la ka bɔ yan ka taa Burukina ka taa giseda kɛ ka bɔ Burukina ka taa Buwake ka giseda kɛ ne yɛrɛ si bɛ yɔrɔ min na sisan n si janfara hali bi dusukasi de y'an don giseda la an bɛ don min na fɔ bi. mun de nana nin bɛɛ ban ka na giseda dɔgɔya problème sugu jumɛn nana n'o ye fo ka na se nin kɛnɛ kɔnɔ bi. min y'o kɛ an ka ɲɛmaa fɔlɔ-fɔlɔ min tun bɛ yen n'o ye Moribo Keyita ka waati ye o waati la ale y'a giseda sankɔrɔta ka giseda kɛ fɛn ye k'a kɛ danbe ye ko so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn wɛrɛ t'a la hadamaden n'i y'i yɛrɛ dɔn ka ban i bɛ se ko caman minɛ cogo la fini min bɛ Moribo Keyita k'a la n'an bɛɛ bɛ waso n'a ye ko an ka jamana président fɔlɔ-fɔlɔ don n'i y'a maa caman ɲini ka dugu in kɔnɔ bi fini in yɛrɛ dara min diɲɛ y'a da o bɛ maa caman kɔnɔ nka kuma na surunyana i ka ɲininkali la fini in dara yɔrɔ min na fɔlɔ-fɔlɔ o ye Sudan sinimanso dalala ye o y'a sɔrɔ gisedalaw bɛ Sudan sinimanso da la i y'a faamuya maa min y'a gise in da a tɔgɔ ko Samba mabɔ don a ye bɔ Jɛnɛ i y'a faamuya giseda ye fɛn dɔ ye an ka jamana in kan yan siya si tɛ yen ko min ye maa kun giseda la ka tɛmɛ mabɔ kan mabɔ de bɛ giseda dɔn ka tɛmɛ siya bɛɛ kan giseda fɔlɔ la fɛn min na fɔlɔ-fɔlɔ an ka jamana in kan yan o ye saga si de ye saga kelen yuguba saga in si o kun kɛ gise de ye a kun bɛ kɛ fini ye birifini ani guloki
mais a tɛ ka kɛ tafe a tɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ ye a kɔni bɛ ka birifini ani gulɔki ye geseda fɔlɔ l'o de la. i ka kumakan laban joona. Bon i bɛ se ka kumakan laban jumɛn lase Mali ɲɛmɔgɔw ma. Bon Mali ani dusukasi minnu b'aw kan pour que nin ko ninnu solution bɛ se ka sɔrɔ a la. Aya ale bɛ Mali ɲɛmɔgɔ a ye se k'a kɔ a ye se k'a kɔ. Parce que i b'a fɔ ninnu ko cogoya min na i ko ma datugulen don. Datuguli kɛlen don usine datuguli kɛlen don ka na ni kasara caman ye. A ka ca ka se aw yɛrɛ ma minnu ye gesedalaw ye. Usine in datuguli n'anw ko an kɔni b'a fɔ gouvernement ye n'i ye jamana in lajɛ bi kɔɔri sɛnɛ da ye Mali ye jamana si tɛ min bɛ se ka Mali da kɔɔri sɛnɛ ni dama na. N'i y'a ye o jamanadenw bɛ ka woyo gariko la o y'an ka ɲɛmɔgɔw nɔ ye a bɛ lahara min kɔnɔ anw t'a dɔn anw ma kalan ka s'a ma an t'a dɔn dibidibi min b'a senkɔrɔ nka u ka dibidibi min b'a senkɔrɔ u k'a walanwalan mɔɔw ye kun jumɛn min y'a to gari bɛ ka tunu kun jumɛn y'a to an ka laadalafiniw bɛ ka tunu kun jumɛn y'a to an ka danbe bɛ ka segin maa wɛrɛw ma k'an ka danbe bɔsi an na f'u k'o kun de ɲini fɔlɔ k'o fɔ an ye o tumana an ka danbe bɛ se ka segin an ma cogo min na n'o ye geseda ye u k'an ka danbe segin an ma n b'a fɛ ka kuma laban min fɔ o ye o ye. Merci beaucoup. Ok maliyɛnw donc an bɛ yan o kɛnɛ kɔnɔ toujours donc an bɛna an gɛrɛ an bamusow fana bɛ yan olu fana ye galadonnabaw ni tɛntiriw ye donc a fana bɛ n'i da don a la halisa dusukasi ni ko min b'u da la ne b'a salamu aleykum somɔgɔw bɛ di donc i bɛ se k'i présenter an filɛlibagaw ye ani dusukasi minnu b'aw kan nin ko la k'a lase an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. I ni ce i ni baraji n b'aw fɔ n b'aw waleɲuman sababu min y'a to an ye gese kɛnɛ nin sigi bi i y'a fɔ cogoya min na degun de b'an kan ne ye madame Mayiga Umesa Mayiga ye ne ye formation kɛ en comptabilité bon n'i y'a ye an ye bɔlɔla baarakɛda kan bɛɛ b'a dɔn geseda kɔni u b'a fɔ ko mabɔ ka geseda de ne ye kɔrɔbɔrɔ halala kɔrɔbɔrɔ hɔrɔn ye bon n'i tilala kalan na n'i ma baara sɔrɔ an b'a fɔ k'an ka dɔ kɛ c'est comme an ye jeune diplômé ye yan'an k'an sigi k'an bolo fila da ɲɔgɔn kan an y'an hakili ye k'an ka baara kɛ dɔ kɛ ne ɲɛsin min ma o ye tissage parce que an fɛ kɔrɔbɔrɔ an bɛ dɛbɛn dilan kɛ o fana ye tissage an bɛ suti dilan kɛ o fana ye tissage donc o hakili kɔnɔ u y'a ye tissage a bɛ nɔgɔya an bolo u y'a di ne ni n ka groupement an y'a kɛ financement bon n'an ye tissage kɛ pour que tissage ni ka taa ɲɛ ne bɛ min ɲini gouvernement fɛ fɔlɔ an ka banba an ka production di coton kan parce que tissage tɛ se ka kɛ sans le coton Mali ye bɛɛ y'a fɔ tɔw y'a fɔ ne tɛ sigi a kan producteur mɔgɔ si t'a ɲɛ Afrique de l'Ouest la na coton ni filɛ n'an tɛ k'an banban a production kan minnu b'a produit an k'u nisɔndiya an k'u bɛrɛbɛrɛ an k'u bila u ka hukumu kɔnɔ walasa an ka coton ɲuman sɔrɔ o coton ɲuman fana n'an ka sɔrɔ an ka to an ka Maliba kɔnɔ on a des bras valides bɛɛ bɛ se k'a kɛ tissage ni bi na jamana min bɛ Mali kɔnɔ n'an y'an ɲɛsin a ma yan'an kɛ ka denmisɛnninw min bɛ yala yala jeune diplômé i n'a fɔ an ɲɔgɔnna an tilala kalan na an ma baara sɔrɔ n'an y'an ɲɛsin a ma an yɛrɛ ta bɛ dɛsɛ na donc ne kɔni bɛ mun de dusukasi min b'an kan le gouvernement ka a bila kunkolo kan l'initiative du développement du secteur de l'artisanat a se ka développer cogoya min na n'an m'a kɛ initiative taara il y a des gens qui font il faut que le gouvernement nous appuie a k'an dɛmɛ walasa baara ni ka taa ɲɛ o ye fɔlɔ ye. an bɛ wuli cɔrɔman ko sabati parce que même tuma min na wuli jɔ an y'a site o de kama on s'est organisé il y a c'est pour cela an ye secteur an ye jɛsɛ kɛnɛ an y'a sigi c'est ça parce que fɛn fɛn filɛ jɛsɛ kɛnɛ kan a bɛɛ de bɛ baara kɛ coton kun kɔnɔ k'a daminɛ mun b'a ni y'a sɛnɛ ka na n'a ye mun b'a kɛ filature la fileuse an mun b'a kɛ tisse an mun b'a kɛ finimugu ye minnu b'a kɛ gala la minnu b'a kɛ couture la minnu b'a kɛ bɔgɔlan na minnu b'a kɛ design na c'est le même secteur an bɛɛ de dulonnen ɲɔgɔn na jusqu'à la consommation an b'a feere mun ma donc pour que ni ka se ka kɛnɛ ni an filɛ dusukasi ka bɛn an kan an kɔni bɛ ɲini fɛ o ye fɔlɔ ye le coton fɔlɔ an k'an jija an ka coton kan a k'an ka mɔgɔ producteur a k'u dɛmɛ an fana min bɛ tissage kɛ tan nous on sait faire la filature il faut nous créer les moyens parce que pour la petite histoire dans le cadre de l'UMA vers les années 2006 nous on était en Afrique du Sud les tisserantes les teinturières ceux qui font les borlans
On taara en Afrique du Sud pour voir Astafla, c'est pas Afrique, c'est le Maroc. Afrique, c'est avant, c'est le Maroc. On a été là-bas uniquement pour le textile, avec les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Le ministère de l'Industrie du Maroc nous a fait savoir que vraiment, si l'Afrique se donne la main, nous, on n'a pas besoin des Occidentaux. Parce qu'un Malien minflé, coton bebo, on fait Kanauka Maroc là. Ou bien que Gary Ksey, Qatar fait très cher. Donc on ne peut pas s'en sortir. Donc il faut que nous bampeu. Quand tu viens kuka mino do bamboléano. Ner banyana o sambe mino bina. Kubina mino fitini parce que do ya fait. Les sogen de me kubina damma parce que ici tien na anga industrie parce que courant ko l'électricité c'est très faible. Donc il y a des petits moyens, des petits matériels là. Que les gens du Maroc n'ont pas besoin, il peut nous en donner en tant qu'artisans. Donc nous, on peut travailler à ça. Mais comment il fera? Enfin, on n'a rien vu encore. Pourquoi c'est là? Il faut qu'on change de caractère. Il ne faut pas qu'on laisse les projets dans les tiroirs. Vraiment, nous on ne faut transformer. Naya gari ni transformer. Naya fini mugubo. Naya fembe bo. Il faut Koukasan. Ni a Comatex d'Atoura ni drone de parce qu'il y a un problème entre les producteurs et les gens de la Comatex. Donc, au problème des temps que soulevé. Au camp que Bampé, aux solutions dans ce là. Bon, la transformation, n'a transformé. Il faut que Malien casse. Parce que Burkina Blala, Agnewo de Kama, Burkina Bédé finit sans Kadoukana. Bé, Hal Demsen, consommer malien. O de neka inquiété ne kon be ko bon teinture ni fana il faut que parce que ne a fort même la ko tissage mino ani teinture mino ou bina dama qui sont favorables à notre continent anti électricité tellement jenni o bela anga production be yurwa mais projet be faux c'est fala ne kon yo des femmes. Merci. Donc, Alsa, on met que ce qu'on a toujours, en Bamso Fonavia. Donc, ne va pas ouvrir. Je sais qu'il présente un peu le bras là. Il y a un fois que ce qu'on a fumé comme ça. Il y a un peu de temps, là, c'est malien, on peut la dire. Anula, entre na herela, la kanchi herela. Ne kɔni ne prédécesseur ye a gɛlɛmanba bɛɛ fɔ min b'a na an k'a fɔ a ka dɔn o tiɲɛ Mahamadu ni degun tɛ kelen ye fila don ni fila tɛ kelen don anw degunnen don o y'a fɔ manque de matière première bɛ yen o tɛ se ka faamu k'a fɔ ko Mali ni ɲinɛ in yɛrɛ tɛ Mali est parmi les premiers producteurs du coton ko anw tɛ kɔɔri sɔrɔ ko k'an ka gari dilan o tɛ se ka faamuya o ye kelen ye filanan hali n'an ye baara kɛ an ka mɔgɔw t'a san sisan an b'a ye an ka faamaw parilen don Burkina fini na or i tɛ Mali fini ye Burkinabew kan na c'est pas parce que u ɲɛngoya b'an na dɛ ayi o tɛ n b'a fɛ bɛɛ k'i ka fini don ni bɛɛ y'i ka consommer kɛ bɛɛ bɛ lafiya anw gari t'an bolo bon minnu bɛ baara kɛ anw ye parce que ɲɛ bɛ nin min bɛɛ la par exemple sisan atelier de tissage bɛ ne bolo ne tɛ gese da o mais ne bɛ denmisɛnninw fɛ nin min filɛ dɔ filɛ ne kɔfɛ npogotiginin ale bɔra fo Jabali ka na geseda dege yan nɔ nin dɔ in o bɔra Moti ka na bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ o zone ninnu kɔnɔ bi u ka denmisɛnninw bɛ na an tɛ wari tɛ minɛ o la dɛ an b'u kalan parce que anw ta ye entreprise sociale de ye an b'u kalan pour que n'u seginna ka t'u ka yɔrɔw la o fana bɛ se k'i réinstaller ka mɔgɔ wɛrɛw kalan tuguni walasa a bolofara bɛ caya nka i mana mɛn dɔnkɛ ko bɛ solanin kɔnɔ kanfala b'a bali dɛ hali ni gari sɔngɔ b'i bolo ni gari tɛ yen dun i bɛ mun baara kɛ o ye kelen ye fila hali janni Comatex ka datugu anw tun tɛ gari sɔrɔ janni Comatex datugunen dɔrɔn tɛ dɛ hali janni Comatex ka datugu Mali gari an tun t'o sɔrɔ parce que grossiste minnu bɛ bɔ Burkina i b'a dɔn o don na u ye fɛn dɔw bɔ télé la ni olu ye Gonfreville Côte d'Ivoire olu datuguna quoi yɔrɔ filature bɛ yɔrɔ dɔw la olu datuguna maintenant bɛɛ bɛ ni approvisionner Mali la maintenant olu mun bɛ caman ta parce que centrale d'achat ni fɛnw b'u bolo u bɛ caman ta olu sɔrɔli min bɛ d'olu ma o ka ca ni anw ta ye
o la n'olu tilala tuma min na mini bɛ sɔrɔ anw bɛ lisi de kɛ laban na yɛrɛ an bɛ taa i b'i tɔgɔ de sɛbɛn lisi la commerçant fɛ yen nɔ a b'i wele k'a fɔ ou bien gesera dɔ bɛ dɔ wele gari t'i fɛ yen nɔ paquet kelen t'i fɛ yen paquet fila t'i fɛ yen nɔ i bɛ baara jumɛn kɛ n'o ye k'e bɛ nafa sɔrɔ gesera caman yɛlɛmana ka kɛ kafe feerela ye dɛ ne b'u dɔn u ye geseda dabila ka kɛ kafe feere ye ça veut dire que ko geseda bɛ tunu or n'i bɔra yɔrɔ min na n'i t'o dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na i t'o dɔn dɛ n'an ka geseda tununa o kɔrɔ k'an ka taabolo dɔ tununa parce que mɔgɔ y'i ka taabolo de ye i ka dɔnko n'i ko seko dɔnko ni seko dan tɛ dɔnkili dɔrɔn ye bololabaara in bɛɛ b'a kɔnɔna na i b'a dɔn fini o fini dessin o dessin b'a la a bɛɛ n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na gesedalaw bɛ yan u bɛ se k'o fɔ fini o fini dessin o dessin b'a la a bɛɛ n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na min kan ka siri bogotigi la min kan ka siri kɔɲɔmuso la min kan ka siri musokɔrɔba la min bɛ biri su kan a bɛɛ n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na n'a tununa dun an ta ye. o yɔrɔnin kama autorité morale ani an ka ɲɛmɔgɔw u interpellé non donc i bɛ se ka kumakan jumɛn lase maliyɛnw ma ani olu yɛrɛ fana ma. ne b'a fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye an ka kan yɛrɛ fɛ walayi n'i kɛr'i yɛrɛ fɛ i b'i yɛrɛ nafa mais n'i ma k'i yɛrɛ fɛ i t'i yɛrɛ nafa dɛ nin ye gesedalen de nin fini min filɛ ne la ni ensemble ye gesedalen de broderie de b'a la a dɔw bɛ perlage b'u la mais ni min yɛrɛ ka fini don ba la e min yɛrɛ fɛn don ba la e min yɛrɛ don ba la min y'a ta don ba la i tɛna tugu o kɔ i bɛ tugu o kɔ dɛ e bɛ to o ɲɛbila la an bɛ yɔrɔ min na bi hali fugula dɔ bɛ moti filaw bɛ fugula min don o fugula in ɲɔgɔn bɛ dilan sapone olu ye label k'o la koyi ka fɛn sigi a kan i ta ye fɛn min ye propriété intellectuelle u y'o sigi o kan kusukusu marocain marque dépôt sisan kusukusu o sigira Algérie wa Maroc ta kan kɔlɔkɔlɔ basi bi dilan anw fɛ yan munna an fana tɛ dɔ sigi an ka to kan munna an tɛ dɔ sigi an ka fini kan an ka fini ye daliba de ye o dali fini o ta fɛnw daliba de don a base ye daliba de an t'an ka marque kɛ ka fɛn sigi a kan o de ye autorité minnu bɛ yan parce que denniw ni fɛnw caman bɛ yan olu kama mais foyi tɛ yen nɔ anw ta la i b'a fɔ ko marque déposée ni fɛn ninnu o tɛ n'i y'a ye yan nɔ dɔrɔn i ye associé producteur associé de i b'a sɔrɔ faransi b'a kɔfɛ CMDT CFDT tɛ wa ça n'engage que moi hein CMDT là c'est CFDT Compagnie française pour le développement du textile. D'accord. Non, parce que même ici là chinois munu be yen fɛ n tɛ se ka kuma u tɔgɔ la han mais ɲɔn tɛ coton malien français de b'a prix sigi. ne ba ese malien yɛrɛ bɛ malien fɛn fɛ a b'a fɔ malien bɔgɔlanw malien parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ji ninnu ni fɛngɛ ninnu de ani bazɛnw de jalen ninnu an ka mɔgɔw ye kosɛbɛ donc o hukumu kɔnɔna la pour que a ka fɛn in ka se ka lasabati fo maliyɛnw fana ka k'u ka geseda n'u ka an yɛrɛ ka fabrication fɛ. o ye guerre économique de ye extérieur min nana la pression de l'extérieur o nana mɔgɔ wɛrɛw nana ka na n'u ka feerefɛn ye k'a jira n'a ka don an kunkolo la k'an bɛ fɛn fɛn kɛ k'a man ɲi anw yɛrɛ fana bɛ tila ka kokolon kɛ ka fara o kan parce que hali n'i ka fini dilan dannifini dilan k'a ɲɛ n'i taara di tailleur ma a tɛ finition ɲuman k'a la dɛ n'a ma finition ɲuman k'a la fini tɛ kɛ valeur ye maintenant pression extérieure de nana Inde bonyana cogo cogo Indiens n'u ka fɛn bɛɛ ils sont plus d'1 milliard de personnes mais u ka fini bɛ b'u ka jamana la fo ouvrier nin fɛn in tɔgɔ ko ouvrier a photo b'u ka drapeau kan ouvrier de bɛ Inde drapeau kan ka jira k'a fɔ ko bɛɛ kan k'i ka fini de don wa olu b'u yɛrɛ habiller ça fait une grande partie dans l'économie de leur pays n'i ka ca n'i t'i yɛrɛ fini don maa min bi i bɛ maa min ka fini don ɲɔn tɛ n'i taara Israël olu fɛ yen nɔ u ka wari bɛ tɛmɛ Israélien 18 tɛgɛ kɔnɔ janni malien k'a sɔrɔ ou bien français k'a sɔrɔ ou bien américain k'a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ mɔgɔ 18 de tɛgɛ kɔnɔ anw dun ta bɛ bɔ sarata yɔrɔ la dɔrɔn n'i taara bitiki min na i bɛ taa jean san mais n'i ye jean san commerçant min nana n'a ye o ye dɔɔni sɔrɔ kɛ mais le reste là a bɛ taa jean bitiki de jean usine de la o Comatex bɛ d'Afrique o tɛ wajibi ya i tɛ ma d'Afrique la Comatex d'Afrique la fɛn bɛɛ de d'Afrique la anw yɛrɛ d'Afrique la Salamu Kayira kumakan laban bɛ ne da n hakili an tun y'o de fɔ mais ni kumakan laban bɛ yen n b'a ɲini an minnu ye baarakɛlaw ye an sera ka nin kɛnɛ min sigi bi a
kana mɛn an ka ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ an ka ɲɔgɔn caman kɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka ma don ɲɔgɔn na an ma donnen don dɛ parce que autorité dɔ b'an bolo a filɛ mais n'an tora ka ni ɲɔgɔnnaw kɛ maaw b'a dɔn degun min b'an na an dayɔrɔ tumu mɔgɔw b'a dɔn qui ne dit rien n'a rien an ka nin démocratie tile la maa min ti kuma dɔrɔn fɛn problème t'o la quoi an ka kuma o ye kelen ye filanan komi n'an kumana an kumakun ye mun ye maaw k'a dɔn an ɲɛmaaw k'a dɔn k'an bɛ yan ko degun b'an na u k'an dɛmɛ k'an ka degun furakɛ wa u k'an ka finiw don n b'u deli u k'an ka finiw don ne yɛrɛ kɔni mana an ka faama sigilen Burukina fini b'a la télé la a kɔni a bɛ n bila yɔrɔ min t'o dɔn ko ne ko k'u k'an ka finiw don an b'u deli an b'a dilan ka k'u sago ye u k'an ka finiw don ni n bilala min na o ka yafa ma ne ka kuma merci beaucoup donc Maliens toujours on est an bɛ gese kɛnɛ kɔnɔ donc an bɛna an gɛrɛ an balimamuso la ale yɛrɛ ye gese dalaraba ye a fana bɛ n'i da don kumaw kɔnɔ yaasa faamuyalikɛcogo caman bɛ se ka sɔrɔ ne b'a somɔgɔw bɛ di donc i bɛ se k'i présenter an filɛlikɛbagaw la. Ne ye madame Sangare Banya Traoré ne ye kɔɔri paratalikɛla ye kɔɔri paratalikɛla ye. donc an bolila ka na aw ka wele lamɛn n'o y'aw ka kɛnɛ ye gese kɛnɛ donc kuma jumɛn b'e bolo k'a lase an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma. Kuma min bɛ ne bolo ka se filɛlibagaw ma o ye de n bɛ kuma kɔɔri ko in de kan halisa n faw ni n baw ni n kɔrɔw ye caman fɔ olu ye caman fɔ a la mais ne bɛ dɔ fara olu ta kan n'o ye kɔɔri mugu ko ye ne ka kuma bɛ CMDT de kan dɔɔni parce que kɔɔri mugu min filɛ nin CMDT a bɛ CMDT ka bolo kan donc CMDT b'a di bali de producteur caman a tɔgɔ ye baarakɛla misɛnmanin caman bɛ yen nɔ bali se tɛ olu ye donc ni bali se tɛ e ye ka taa ta CMDT la e ka baara bɛ se ka kɛ cogo di ne bɛ min a fɔ CMDT ye a k'a gɛlɛya n'a bɛ se ka butigi dɔ kɛ gari bɛ sɔrɔ butigi la cogoya min na kɔɔri mugu fana ka sɔrɔ butigi la ten ni min mago b'a kilo 2 la o i mago bɛ kilo 10 de la o i mago bɛ kilo 20 na o ka sɔrɔ a ma kɛ ni bali ye o ka se ka sɔrɔ parce que caman bɛ village la falen yɛrɛ bɛ paratali baden a bɛ kɛ village de la kosɛbɛ donc muso caman bɛ village la olu tɛ se ka bali wari sɔrɔ cogo si la u bɛ se ka détail de sɔrɔ mais ni bali wari t'i bolo yala olu bɛ se ka baara kɛ wa u dun bɛ baara in de kɛ pour que k'u musaka sɔrɔ ni bali ma sɔrɔ olu ma kɔɔri sɔrɔ musaka bɛ kɛ cogo di olu fana bɛ sigi de donc ne b'a ɲini CMDT fɛ a ka an dɛmɛ yɛrɛ de a ka se ka butigi hali n'a bɛ butigi dɔ kɛ kɔɔri kilo 1 ni kilo 2 bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ni minnu bali se tɛ olu bɛ se ka kɔɔri sɔrɔ cogo min ka baara kɛ sinon ni bali kɔni tɛ an tɛ se ka falen kɛ ni bali wari t'an bolo an tɛ se ka falen kɛ cogo si la o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ CMDT ye. ni ala sɔnna ma CMDT bɛɛ lajɛlen tulo b'a la nin waatinin na donc halisa munumunu ma ban an bɛna an gɛrɛ an fa dɔ fana la kumakan laban bɛ ale fana bolo k'a lase mon père salamu alaikum. Waalaikum salam ani wula somɔgɔw bɛ di an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Bakari Kulubali n bɛ yan nɔ Sinamu tɔgɔ la ça c'est le syndicat des artisans pour que n nana kuma misɛnninw caman b'a la voilà n bɛ gese kɛnɛ n bɛ a mɔgɔw fo kosɛbɛ madame Bisa n'an ko n bɛ bɛɛ ta tɔgɔ ma a bɛ caya mais gese kɛnɛ n b'a bɛɛ lajɛlen fo depuis an sigira u ye kɔrɔfɔ fɛn o fɛn n tulo b'a bɛɛ la mais fo Mali autorités k'a dɔn ko n'i ko k'i b'a fɔ i bɛ jamana ta le secteur de l'artisanat anw de ka ca ni bɛɛ ye n'o ma développer baara yɛrɛ ma daminɛ u ka encourager cogo bɛɛ la u ka dɛmɛ don an ma CMDT Comatex datuguli ko kuma o ka bɔ a la cogo bɛɛ la gari ka nɔgɔya n'o kɛra sisan ɲinifɛnw bɛ sabati kuma in bɛɛ fɔra koyi ka segin kuma in kan tɛ sogo kan mais min ɲini gouvernement fɛ il est temps maintenant u k'a dɔn u k'an ka mebulu bila an yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔw la hali n'a bɛ dan dans la semaine an ka faama bɛɛ ka fini don siɲɛ kelen kelen u k'o kɛ o mana bɔ yen nous les artisans an ka lajɛ an ka foire expo dɔ kɛ toujours dans le mois a kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o fana yɔrɔnin défaut b'an na il faut an ka initiative ta an kana siran qui ne risque rien a tɛ fɛn sɔrɔ journalistes n b'aw fo kosɛbɛ mais a ka di n fana ye toujours aw bilen ka k'an ka fini na o b'an dɛmɛ parce que aw de b'an lase yɔrɔ ma an ma sigi ni yɔrɔ min n bɛ foli di bɛɛ ma.
Mon père o diyara an ye kosɛbɛ n'an yɛrɛ y'o sɔrɔ o bɛ diya anw yɛrɛ ye merci parce que Mali fɛn bɛɛ ka d'an yɛrɛ ye an bɛ Maliko la an bɛ Maliko kɛlɛ la donc maliyɛnw an bɛna don kɔnɔna la halisa an bɛna ja ɲɛnamaw yira u la yaasa bɛɛ bɛ se k'a dɔn an yɛrɛ ka farafinna ye an ka finiw nafaw ani an ka finiw cɛ ka ɲi cogoya min na ani valeur minnu b'an ka finiw na n'o ye an ka bɔgɔlanw ye donc voilà minnu ye u dɛmɛ yelen pour accompagner les acteurs du textile artisanal donc k'u ka foli belebeleba bɛ olu ye donc an bɛna don kɔnɔna la pour que an b'a y'a fɔ cogoya min na consommons malien parce que foyi tɛ anw yɛrɛ ka fɛn dilannenw bɔ donc aw ɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen na maliyɛnw nin bɛɛ ye anw yɛrɛ ka fini dilanlenw ye coton baarakɛlenw gesedaw ni bolo la donc sakiw filɛ nin ye saki cɛɲumanbaw donc ani a yɛrɛ ɲɛ bɛ masakɛ finiw na donc nin bɛɛ ye an yɛrɛ ka maliyɛn finiw ye. Oui, oui, mon père. Tu veux intervenir? Non, les mabos, je veux que les mabos interviennent. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a pas de problème. Voilà. Attends, je vais aller. Donc, on va visiter qui. Voilà. Vraiment, on va faire comme on donc nin bɛɛ ye Mali fɛn consommons malien nin bɛɛ ye Mali i gɛrɛ an solo i m'a ye sakiw ɲɛnamaw nin bɛɛ ye Mali dilannenw ye donc foyi tɛ Mali bɔ Mali fɛnw kɔ donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye bɔgɔlan saki minnu ye a cɛ ka ɲi yɛrɛ de donc fɛn o fɛn bɛ yan mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko nin man ɲi donc yani souvent problème dɔ bɛ maliyɛn na n'i ye baara yugu ye ka taa o san da dɔ la mais n'i ye nin ye sisan n'i ye nin prix fɔ dɔ b'a fɔ ko ko nin ka gɛlɛn mais il faut voir a tigi artisan bɛ baara min k'a la a bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu fɛ ka sɔrɔ ka se dilanni ma donc et puis l'artisanat n'a pas de prix. Artisanat n'a pas de prix donc o dɔrɔn de b'a fɛn na sinon foyi tɛ yan ko min bɔra kɔ kan ka na nin bɛɛ ye kɔɔri sɛnɛna yan k'a bayɛlɛma yan k'a kɛ nin sac modèle bɛɛ bɛ yen fini tissu modèle bɛɛ bɛ yen pour que k'a yira aw la nin tissu filɛ n'a ma fɔ nin ɲɛna aw ɲɛna ko nin ye Mali gare ye dɔw b'a fɔ ko nin ye industriel ye i bɛ se ka maga a la c'est du coton 100%. 100%. donc ni ye dɔ bɛ na ala kali k'a fɔ ko nin bɔra ko nin ye industriel ye mais nin ye coton ye i b'a dɔn a tɛ foyi an bɛɛ kan na ta lajɛ i bɛ wɔsi ka fɛn bɛɛ kɛ a t'i tɔɔrɔ foyi donc fɛn na fini modèle bɛɛ bɛ yan nin bɛɛ ye nin lajɛ dɔw b'a fɔ ko nin design ko nin ma dilan urdusi nin bɛɛ kɛra bolo la k'a dilan bolo la a tigi bɛ sigi ka fɛn na nin bɛɛ kɛra bolo la kelen o fɛn fosi tɛ voilà a lajɛ nin bɛɛ ye olu de ni fini modèle bɛɛ. Donc fɛn na deg b'a lajɛ nin bɛɛ lajɛ nin bɛɛ ye coton ye dɔ bɛ sigi o bɛna fɔ sisan ko nin ye fɛn wɛrɛ de ye nin bɛɛ y'an ka coton de ye fɛn wɛrɛ tɛ o suya ko tɛ ɲɛ t'a la regardez donc tout ça c'est le tissage industriel foyi t'a la a mélanger nin bɛ taa yɔrɔ bɛɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛ donc i bɛ saki in fana lajɛ i bɛ fini don yɔrɔ min a design fila kɛrɛfɛ sac la donc bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ artisan min bɛ golo baara kɛ o ta b'a la tailleur min b'a la nin fana ta b'a la bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ artisanat yɛrɛ ye o de ye artisanat tɛ mɔgɔ kelen ka dɔ sɔrɔ ye bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔna na min bɛ nin dilan o bɛ dɔ sɔrɔ min bɛ nin dilan o bɛ dɔ sɔrɔ min bɛ nin dilan o bɛ dɔ sɔrɔ min bɛ kalali kɛ o bɛ dɔ sɔrɔ donc o de ye fɛn na nin bɛɛ lajɛ min filɛ madame yɛrɛ kan na tutu min filɛ ale kan na aw bɛ a lajɛ nin lajɛ jɔn b'a fɔ ko nin tɛ a lajɛ fɛn jɔn b'a fɔ ko nin fɛn fan bɛɛ fɛ wa a ka ca ala bolo i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ filɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan donc ça c'est toujours l'artisanat voilà voilà tapis fɛn portefeuille tout fil nin kɔrɔ kelen o tun bɛ ka fil ko min fɔ comment textile nin gari ka magan nin fil de ka magan n'a bɛɛ ye fil wɛrɛ minnu bɛ bɔ kɔ kan o ni nin tɛ dɔn ni fini ani i bɛ taa sɔrɔ fil wɛrɛ min bɛ ka na bɔ o fil yɛrɛ ka kunba ni nin ye n'i y'a fini da cogo o cogo artisan tisserand cɛkɔrɔba y'a kuma fɔ i bɛ taa sɔrɔ a fini jalen don mais nin ka magan a yɛrɛ bɛ se ka toucher a la ka lajɛ nin fana nin fil lajɛ kelen tɛ voilà kelen tɛ voilà mais bon n tɛna fana sinon exemple dɔ bɛ yen n bɛ se k'o fana ta ni maga o la a yɛrɛ bɛ toucher o la a b'a sɔrɔ o jalen don dɔɔnin parce que o ye fil extérieur voilà min ka maga comme coton tɛ ani ninnu kelen tɛ voilà donc ko u ka cɛkɔrɔba dɔ tun ka kan ka kuma
Ok, merci. Donc ale de tun bɛ ka nin baara ɲuman kɛlen ninnu yira maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na ani ka ɲɛfɔli k'a la. Donc an ka cɛkɔrɔbaw fana bɛ yan nɔ ko kuma bɛ u fɛ. Mon père somɔgɔw bɛ di? Alhamdulillah. Bah nin bɔ i da la. Voilà. Somɔgɔw kɛ ɲi. Donc i bɛ se k'i présenter an filɛlibagaw la ani kuma min b'i fɛ k'a lase yaasa maliyɛnw bɛɛ lajɛlen. Kuma min bɛ an gɛsɛ dalaw an kɔni an fo la an sɛgɛnna kojugu. O tɛ gari sɔrɔ o tɛ foyi sɔrɔ an sɛgɛnna yɛrɛ yɛrɛ de. Donc i bɛ se ka mun de fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ye pour que a ka sɛgɛn n'a ka Mali ɲɛnabɔ bɛ se ka lajɛ dɛ an kɔni an sɛgɛnna o de bɛ se ka kɛ parce que foyi kɛ fana an sɛgɛnna dɔrɔn an tɛ gari sɔrɔ an tɛ baara kɛ wari t'a kɔ foyi tɛ na an denbaya mɔgɔ de don an sɛgɛnna dɔ kojugu. Merci beaucoup Nefa. Maliyɛn sɔnna maliyɛnw tulo b'a la. Oui mon père somɔgɔw bɛ di? D'accord somɔgɔw baasi t'a la. Bon an kɔni an ye mabɔ ye fɔlɔ-fɔlɔ an bɛ gese da gese fɔlɔ-fɔlɔ an bɛ min da a lamɛn o ye kasa ye kasa an bɛ o de da fɔlɔ cɛ ta o bɛ fɔ gunjuru fulakami o fana cɛ bɛ don kasa ta ni o ye muso ta don fɔlɔ-fɔlɔ hali ni mɔgɔ n bolo kɔrɔ la an bɛ de fɛn da ka n bolo koli e bɛ taa fin taga da tubabu fin tɛ an bɛ o de kɛ fɔlɔ-fɔlɔ bon o bɛɛ tɛmɛna fo gari bɛɛ tununa sisan a kɛra tubabu gari don o fana fɔlɔ-fɔlɔ 400 300 500 bon sisan 1000 1000 a tɛ sɔrɔ yɛrɛ hali ni sɔrɔla hali ni daminɛna sisan a tɛ laban parce que n'a banna voilà n'a banna sanni bɛ sɔrɔ e bɛ baara daminɛ bon n'a gari banna yanni bɛ sɔrɔ o bɛ kɛ baara ye bon baara wɛrɛ t'i bolo e bɛ kɛ cogo di i tɛ bila ka projet wɛrɛ ɲini o tɛ wa bon mali maabɔ bɛɛ kɛra ni cogoya don n'o fɔlɔ-fɔlɔ ni fɔlɔ-fɔlɔ an bɛ da fɛn bɛɛ b'a la an bɛ misi sa an bɛ fali sa an bɛ fɛn bɛɛ sa ka sisan ko bɛɛ tiɲɛna. Donc là i bɛ se ka mun de fɔ an ka gouvernement ni gouvernement kɔni n bɛ se ka min kuma e fɛ e de bɛ kuma gouvernement fɛ ni ko ne tɛ gouvernement don ne bɛ e don n y'a faamu ne bɛ e don ne tɛ kuma gouvernement fɛ ne bɛ kuma e fɛ e de bɛ lase o tɛ wa ni kɔni n bɛ se ka min fɔ maabɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ min ne bɛ dali kɛ bɛɛ sɛgɛnna hali kelen an bɛ kɛ denmisɛnnin ye an bɛ kɛ cɛkɔrɔba ye a bɛ sɛgɛnna parce que baara tɛ yen bon ni digira baara la ni baara ni an ma sɔn e bɛ mun kɛ cogo min na i t'a dɔn sanko ni an bɛ yɔli dɔrɔn don fo saya parce que baara wɛrɛ tɛ yen parce que baara min an b'a dɔn wa binna don an bɛ yɔli dɔrɔn don don min ala y'an dɛmɛ o don bon o de nin ye ko wɛrɛ tɛ nin kɔ. Merci beaucoup. Maliyɛnw an bɛna an bamuso ta n'an y'ale lamɛn d'accord donc ne ba an tɛ kumakan laban na donc i bɛ se ka mun de kɛ ka ko in bɛɛ kunna cɛ. Ne bɛ min kɛ k'a ko bɛɛ la kunna bɛɛ o ye foli ye OMTB yɛrɛ k'a fo ka filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo hali bi foli bɛ an dɔw y'an dɛmɛ k'an dɛmɛbagaw fana fo n'o ye mode éthique ye n'o ye AMPF ye donc ani gisidala fɛn fɛn y'a se ta ka d'a kun ka na an ka kɛnɛ kan vraiment an b'u bɛɛ lajɛlen fo kumakan laban min ne bɛ se k'a fɔ k'a lancer gouvernement ma vraiment u ka wuli k'u jɔ gisidalaw ka nin problème na u ka wuli k'u jɔ filiko in na premier producteur de coton en Afrique subsaharienne k'a fɔ moins de 1% du coton de la production o de bɛ transformer o yɛrɛ ye kuma ye ten a ti sunya ka hali o bɔ artisanat yɛrɛ ta ye min ye ni mɔgɔw balo b'a la mɔgɔw ka fɛn bɛɛ b'a la ka n'a fɔ ko k'o dabila parce que an ka industrie nin o jɔlen don n'o ye Comatex ye n'o ye Batex ye o mana opérateur économique de ti Mali la wa opérateur économique minnu bɛ Mali la minnu tɛ se ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka usine ɲɛnamaw jɔ jamana in kɔnɔ yaasa jamanaden bɛɛ bɛ se ka lafiya. denbayatigiw de ye gesedalaw ye denbayatigiw de ye kɔri paratalaw ye denbayatigiw de ye galadonnaw ye an bɛɛ de sirilen b'a la ani kalalikɛlaw bɛɛ de sirilen bɛ nin fɛn kelen in na n'a fɔra k'a fɔ k'o kana jɔ ta Comatex baarakɛlaw kelen tɛ dɛ il y a des milliers d'autres acteurs de la vie active olu bɛɛ de bɛ fɛn in kɔnɔ donc a kelen bɛ degunba de y'an ma u ka wuli k'u jɔ u ka nin ko in ɲɛnabɔ
ayiwa ni ala y'a kɛ a filiko n'a fɛn n'o fana kɛra an kɔni ye min jateminɛ maliyɛn ta an ka produit consommer a commencer par le gouvernement yɛrɛ t'an ka produit yɛrɛ consommer n'i b'a sɔrɔ mɔgɔ b'a consommer peut-être an ka ministre a banna n'o tɛ président ani ministre tɔw bɛɛ kan k'a consommer olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔ sama ka na donc o kɔni ye welewele degun b'an kan an bɔra k'an ka degun yira k'u jija ka solution ɲini teliya la degun in na n'o tɛ gesedalaw tɔɲɔnnen dɛ u bɔra baara la a mɛnna kɔfɛ a bɛna wuli ka jɔ wɛrɛw sabati kɔfɛ an bɛ wuli ka parce que ni min daminɛ nin ye ko daminɛ de ye nin y'a fɔlɔ nin t'a laban ye an bɛ laɲini min kɛ sisan n'o sabatira alhamdulillah mais n'o ma sabati wulikajɔ tɔw bɛ kɔfɛ il faut que gouvernement ka ba de don anw ka fini ninnu na parce que an ka danbe de don an ka hɔrɔnya de b'a kɔnɔ donc vraiment u ka a filɛ a yɔrɔ lajɛ quoi voilà. Merci n ka foli b'aw ye. D'accord maliyɛnw i b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen tulo b'a la cogoya min na degun ni fɛn o fɛn tun b'u dala comme problème n'o ye gese kɛnɛ ye donc an nana jaw ta k'a yira maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen na u y'u fɛlaw fɔ fɛla fɛn fɛn b'u la u ka ɲɛmɔgɔw kumana mɔgɔ caman kumana donc an bɛ a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ merci beaucoup.